সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক ভীষ্মদেব স্মৃতি শিশু নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় বিশ্রামগঞ্জ শচীন দেববর্মন স্মৃতি কলাক্ষেত্রে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলাশাসক রিঙ্কু লাথুর। সঙ্গে ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উপ অধিকর্তা পাঞ্চালী দেববর্মা, জেলা শিক্ষা আধিকারিক মলয় ভৌমিক, বিশিষ্ট নাট্যকার পার্থ মজুমদার, বীণা দেববর্মা প্রমুখ। জেলার 10টি স্কুল প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। সেখান থেকে 10 জন সেরা অভিনেতা এবং অভিনেত্রীকে পুরস্কৃত করা হয়। একই সাথে সেরা দল, সেরা নির্দেশক এবং সেরা পাণ্ডুলিপি হিসেবে 3 জনকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ नॉन एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम इंसान को अगर कोई चीज जानवरों से अलग करता है, बाकी एनिमल से अलग करता है, तो वो है इंसान का कला के रूप में इंटरेस्ट। और जो कला है वो हमारी न सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की फॉर्म में हमें डेवलपमेंट में योगदान देता है, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा करिकुलर साइंटिफिकली अभी प्रूवन है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का पार्टिसिपेशन एकेडमिक क्वालिफिकेशन में भी बहुत हेल्प करता है।